ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ದಕ್ಷೋತ್ಪತ್ತಿವರ್ಣನಂ ವಂಶಸ್ಥಂ ಋತೋಸ್ತು ನಪ್ತಾ ಪೃಥುಧರ್ಮಕರ್ಮಟಃ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿರ್ಯುವತೌ ಶತಧೃತೌ ಪ್ರಚೇತಸೋ ನಾಮ ಸುಚೇತಸ ಸುತಾನಜೀಜನತ್ವತ್ಕರುಣಾಂಕುರಾನಿ ವಾ ಮಹೇಶ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ ऋतुस्सृक्षानिरतस्य शासनाद्भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं महिर्भर्त्रे नमः तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसा मुपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवं श्रीनिवासाय नमः स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्नशीघ्रता सतां गतये नमः तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पिता पितेषां गृहयातनारदा प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ अनिरुद्धाय नमः कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमाघापतगेन्द्रवाहनः विराजिनचक्रादिवरायुधांशुभिर्भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः सुरानन्दाय नमः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा गोविन्दाय नमः अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति जगदो मुदैवतान् गोविन्दां पतये नमः ततश्च ते भूतलरोदिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे मरीचये नमः अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया दिया अवापुरानन्दपदं तथा विदस्त्वमीश वातालयनाथ पाहि मां दमनाय नमः इति 19 समाप्तं। श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्धपरिच्छेदः समाप्तः। नारायण 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 नारायण